O di na guys, o di na sinda. O di na sinda guys. Yan. O di na guys. O di na guys si Dua. Yan, nagdara pa guys ni si Papa ning bunot. Dumana siguro inasal siguro duman sa lahod. Yan. Ngayon na guys, oh, may daradarang bunot na guys si Papa. Maano siguro yan, inasal siguro yan dyan, panakasubad. Inasal siguro duman sa lahudan guys. Papa, oh, may darang bunot. Oh, yan na. Di na. Nakabala na. Di na. Di na guys. So, ito na. Nagsakay na si Uncle. Nagsakay na si Uncle sa motor. Yan. Nagsakay na si Uncle sa bangka. Ito naman si Papa, oh. Excited dun man. Bodag! Buwin na guys, oh. Bodag! Di na kasi Papa. Nagkakaabalahan na guys si Papa, oh. Kakaabalahan na ang dua guys. Sabi da ni Uncle, brand new da motor. Sabi ni Uncle guys, brand new da yan. Motor mi guys, brand new. No, ito na. Ngayon na, tinanggal na si sapatos. Lauda na motor. Yeah. Oh, yan na guys. Oh, yan na. Moment of truth. Oh, yan na. Nagsakay na si Papa. Motor. Mabilis talaga ni guys. Motor na ni. Dako nag-aambog. Hilingon lang nindo yan guys. Hilingan nindo. Hilingon lang nindo guys. Yeah, kaya na daa. Sabi daw ni Uncle. Moment of truth. Moment of truth guys. Ayan. Uwi na. Ay, papalis pa lang guys ang gasolina. Oto si Buti. Oto na si Paralahod guys, oh. Rio na. Uwi na. Papalis na guys ang gasolina sa tangke. Tangke kang makina na ProQuip.
Uwi na. Haloyin guys, magpalis ning tangki. Grabe guys, haloyin magpalis ning tangki ah. Balibasa dakula ang tangki kayan. Ayun na, napalis na guys oh. Ito na oh. Ito na si Buti. Yan, full tank na guys ang gasolina. Yan, ititesting na guys ni Papa ang motor na dakula. Motor ming dakula guys. Papaandara na ang motor ming dakulang na dakulang motor guys. Uy na, moment of truth. Hilingon lang nindo. Yan. Moment of truth. Papaandara na ang dakulang motor mi guys. Si Uncle man an paragiwat ning motor. O yan na. Eto na, moment of truth. Wait for it. Wait for it. Uy. Uy na, nagputok na guys. Tambutso. Ayun! Sabi ko na. Oh, grabe guys oh. One click guys oh. Ito na. Oh, ito na. Oh, ito na si Papa guys oh. Hindi ka magsuba-suba dyan guys. Mabilison yan. Yan pati ang pinakadakulao na motor. Ito na. Ito na, palaod na sinda guys. Ito na. Oh, ito na guys, oh, palaod na sinda. Ito na. Patuldok na guys oh. Bilisan lang. Kung nagustuhan mo ning video, nasa comment section ang link guys. Kung nagustuhan nindo po ning video, yan. Nasa comment section ang link kani guys. Oto na oh, hariyo na. Patuldok na oh. Oto na. Oto na sinda, palaod na. Tinudaan pa ning pandar oh. Kung
Kung nagustuhan nindo ning video, nasa comment section na link. Thank you guys for watching.